तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। कितना शलोम एवरीवन, बारूक हशीम। हम सीख रहे हैं मुआजिज़ात और कारोबार, और हम औरतों की खिदमत पर बात कर रहे हैं। अज़ीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप टिकटॉक पर हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें और लाइक भी कर लें। अज़ीज़ों, बात ये है कि मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी कार्टून औरतें हैं, ये जितने भी डुप्लीकेट रूहानियत दिखाती हैं, इमोशनल करती हैं और अपने आप को खुदा परस्त दिखाती हैं, जबकि उनकी ज़ाहिरी हालत जो मेकअप की वजह से होती है वो हम सबको नज़र आ जाती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग रूहानी नहीं है, बल्कि ये भेड़िए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं आपको मेकअप की 2 वजूहात बताता हूँ कि क्यों ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वजह ये है कि पुराने दौर के अंदर मेकअप जो है वो कब ईजाद हुआ और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था और किस मद में किया जाता था, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अजीज़ों, मेकअप की जो स्टोरी है, अगर आप बुक ऑफ हनूक और इस तरह से बुक ऑफ योबली पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, और इस तरह से आप बुक ऑफ यूसुफीस भी पढ़ते हैं, इन 3 कुतुब को आप पढ़ लें, डेड सी स्क्रोल पढ़ लें, तो आपको पता चलता है कि ये किताबें जो हैं, ये बुक्स जो हैं, ये हमें बताती हैं कि मेकअप की जो इजाद थी, बेसिकली वो नेफ़िलिम ने ज़मीन पर करवाई थी। ठीक है जी? नेफ़िलिम ने और 200 फरिश्तों ने, ठीक है? जो उन फरिश्तों से बच्चे पैदा हुए थे, उन्होंने ये मेकअप की इजाद करवाई थी और उन्होंने ज़बरदस्ती औरतों के साथ जो है वो शादियाँ की। अच्छा, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि इस मेकअप का जो इस्तेमाल था, वो किस मद में शुरू हुआ? मेकअप का इस्तेमाल जो है, वो इस वजह से इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जो खुदा है, वो बैल की तरह है, यानी बुत परस्तों के अंदर ये मेकअप क्यों इस्तेमाल होता था? अगर किसी का देवता बैल की तरह है, तो उस बैल की पूजा करने वाला शख्स जो होता था, वो खुद को ऐसा मेकअप करता था, जिससे वो शख्स भी बैल लगे। ठीक है जी? अगर आप मिस्री देवताओं को देख लें, तो उनके देवता जो हैं, वो कोई कुत्ते थे और कोई बहुत बड़ा बैल टाइप का बंदा था, सूर की तरह, मतलब इस तरह से मुख्तलिफ आप देखते हैं कि वो जानवरों के देवता बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो पूजा करने वाला जो शख्स होता था, वो अपने आप को मेकअप करके सेम अपने देवता की तरह, यानी अगर वो कुत्ते की पूजा करने जा रहा है तो वो अपने आप को कुत्ता बनाता था, अगर कोई सांप की इबादत करने जा रहा है तो अपना वो नक्श, अपने जो मुँह का नक्शा होता था या अपनी बॉडी का जो मेकअप होता था, सारा का सारा कपड़ों की डिज़ाइनिंग इस तरह से सब कुछ वो सारा सांप की तरह करता था। अच्छा, इसकी ये रिवाज आज भी कायम है। ठीक है जी? ये आपकी स्क्रीन पर ये सारे फ़ोटोज़ चल रहे हैं, ये कदीम ज़माना से रिवाज चला हुआ है। ठीक है जी? आज भी ये रिवाज कायम है। आप देख लें, इंडिया के अंदर आप जाकर देख लें, इंडिया में जो अपनी देवी-देवताओं के लिए इंडियन लोग जो हैं, जो अपने बुतों की पूजा करते हैं, तो वो अपने आप का मेकअप ऐसा ही करते हैं जिस तरह से उनकी देवी होती है। आप चाइना में चले जाएँ, चाइना में ड्रैगन की पूजा होती है। ठीक है जी? तो वो ड्रैगन बनते हैं, ड्रैगन बनकर डांस करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पिक्चरें भी चल रही होंगी, आप देख लें। तो इसी तरह ये रिवाज आज भी कायम है। लोग ये मेकअप का इस्तेमाल जो था, इस मद में करते थे। तो पहली वजह मेकअप को ना करने की है, वो है बुत परस्ती। ये जितने भी मेकअप करने वाले लोग मेकअप करके खुदा की इबादत करते हैं, ये सारे के सारे नापाक और बदरूह होते हैं, शैतानी होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेकअप जो है हलाल मेकअप भी है, और नेचुरल चीज़ें जो हैं उनसे भी मेकअप तैयार हो सकता है, और ईमानदार उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी? दूसरी जो वजह है वो ये है मेकअप ना करने की, कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो आजकल चल रही हैं, जितनी भी प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर सूर की चर्बी भी डलती है और इस तरह से दीगर केमिकल भी पड़ते हैं जो कि नापाक होते हैं, जो कि तौराह के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है। बाइबल ये कहती है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को हवाला दे चुका हूँ। आप लोग जब अखबार की किताब पढ़ते हैं, तो अखबार की किताब में लिखा हुआ है, 5 बाब की आयत नंबर 2 में लिखा है, अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज़ को छू ले, ख्वाह वो नापाक जानवर या नापाक चपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। तो इसके अलावा ये पुराने अहदनामे से हवाला है। इसके अलावा अगर आप नए अहद से ये हवाला पढ़ें, पहला ग्रंथी दूसरा ग्रंथियों है, 6 बाब है, आयत नंबर 14 था 18 में कुछ यूँ लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुबे में ना लूटो, क्योंकि रास्तबाज़ी और बेदीनी में क्या मेल-जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह और दज्जाल के साथ क्या मुवाफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम ज़िंदा खुदा का मक़दिस हैं, चुनांचे खुदा ने फ़रमाया है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चलूँ फिरूँगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। ये कौल है यहोवा का। कौल ये है कि तुमने नापाक चीज़ों को नहीं छूना, उनमें से निकल कर अलग रहना है, तो मैं तुम में चलूँगा फिरूँगा, बसूँगा, तुम्हारा बाप हूँगा, तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये शर्त है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی کارٹون عورتیں ہیں، یہ ڈرامے باز عورتیں جو ہیں، یہ میک اپ کر کے معجزے کر رہی ہوتی ہیں، یہ میک اپ کر کے میٹنگ پر سائڈ کر رہی ہوتی ہیں، یہ سرخی لگا کر لوگوں کو بائبل سنا رہی ہوتی ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس کے اندر سور کی چربی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایک ویب سائٹ ہے، آپ گوگل کر لیں اس ویب سائٹ کو، میک اپ انالائسس اس کا نام ہے، اس پر پوری انفارمیشن دی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ میک اپ کے یہ جتنے بھی پروڈکٹ ہیں کس طرح سے بنتے ہیں، اور اس میں جو خاص طور پر لپسٹک ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لپسٹک کے اندر سور کی چربی ڈالتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی عورتیں، یہ پکی پکی بات ہے، یہ نپاک ہیں، ان کے اندر بالکل پکیزگی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان سے آپ دعائیں کرواتے ہیں، ان سے آپ بائبل سنتے ہیں، یہ میٹنگ پر سائڈ کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پر آپ جا کر دیکھ لیں کہ گیت ہیں، منہ پر سرخی لگا کر یہ گیت گا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ ایک تو بت پرستی کو رائج کر رہے ہیں، دوسرا آپ لوگوں نے ناپاکی پھیلائی ہوئی ہے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا ہے، یہ سب بکواس ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، یہوہ کہہ رہا ہے کہ میں تب، یہ شرط ہے، یہ یہوہ کا قول ہے، یہوہ کہہ رہا ہے کہ میں تب آپ میں چلوں گا پھروں گا، اور اس سے پہلے آپ میں وہ کس طرح سے چل پھر سکتا ہے؟ آپ جھوٹے ہیں یا خدا؟ خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں پھر چلوں گا پھروں گا بسوں گا، پھر میں تم میں رہوں گا، ادھر دعوے ہیں جی ہم میں خدا رہتا ہے، یہ دیکھیں ہم میں معجزے ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان کام ہو رہے ہیں، یہ سب میں نہیں مانتا ان کاموں کو، کیونکہ خدا کا قول اٹل ہوتا ہے، خدا اپنے قول سے نہیں پھرتا، ٹھیک ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ آپ سب گمراہ ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور آپ آرام سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، ہوش کریں، ہوش کے نہ کھولیں، ان گمراہ لوگوں کی جان چھوڑیں، ان سے اپنی جان چھڑا کر بائبل سیکھیں، بائبل کیا کہتی ہے، اور نپاکی سے باہر ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سور کی جو چربی ہوتی ہے وہ کھانے سے منع کیا گیا، لگانے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بلڈ، آپ دیکھیں بلڈ کو کھانے سے منع کیا گیا، لگوانے سے منع نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈ کا جو بیسیکلی کام ہوتا ہے وہ ہے لائف دینا، زندگی دینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ جب کسی کو بلڈ لگتا ہے تو اس کا پروسیس کچھ اور ہے، اور جب بلڈ کھایا جاتا ہے تو اس کا پروسیس کچھ اور ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، آپ ان کو ایک سانچے میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ کھانے سے آپ کی باڈی کے اندر یہ ساری چیزیں، یعنی آپ کا معدہ، یہ وہ وہاں جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ سب ساری چیزیں، یہ بلڈ جو ہوتا ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے، یعنی بے جان اور ناپاک ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ببلیکل لینگویج ہے۔ لیکن بلڈ جو ہوتا ہے، جو لگتا ہے، اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور وہ اگلے شخص کو زندگی دیتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی دیتا ہے، اور وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ایون کہ جب بلڈ ایک شخص سے نکلتا ہے تو وہ سیو کر لیا جاتا ہے، اس کو تو ہوا بھی نہیں لگتی، سیف ہوتا ہے اور دوسری باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو پہلی والی باڈی میں کر رہا ہوتا ہے، سیم وہی کام ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا استعمال وہی ہے جو یہوہ نے اس کی باڈی میں رکھ کر کیا ہے، مطلب یہاں جس مقصد سے وہاں رکھا ہوا تھا وہی مقصد وہاں ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے لائف، زندگی دینا۔ سو اس طرح کی حماقت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بے تکی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بائبل کی نفی کرنی کسی نہ کسی طریقے سے، تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، ان سے بچ کر رہنا ہے، اور کلام کو تھامے رہنا ہے۔ جی دین شلوم، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کے لیے ساری چیزیں بناتے رہیں گے اور پیش کرتے رہیں گے۔ شلوم۔